Guys, good morning. Ngayon ako karon guys, ako na gisudong akong matinanom guys, indat kini magtan-aw tas tong tanom guys no. Namunga na guys. Ara guys oh. Ako kay bunga guys. Tunda na siya guys. Since nagtanom ko ani nag-vlog ko karon namunga na gid siya oh. Na. Taas kayo bunga guys. Napay usa guys oh, kato akong lambaga guys, mag-ingon niyo guys. Lambaga na namunga na guys. Tira guys eh. Sige so. Mo na yung kanang gana guys, mo na yung bunga guys. Uwag po nagbunga guys. Ako gipang dad-anan ning mga saha guys kung kauban guys. Yan nagpada sila guys. Kay kani guys tambal man gud ni guys sa guiter guys kaning lambaga guys. Yung punuan guys. So na natin mapaabot ani guys. Mga 3 ka buwan gikan karon o 4 ba nanan sa mapaabot. Maguwang ni siya guys. Na natin makaon-kaon guys. Sige guys, bye-bye guys. Thank you for watching the video guys.